WF যতন ani kha kaham tai chobani se baya paro কত নরক যতন সাইমানো পলিটিক্স সিঙ্গর মা খাইমানি আবং খাসিনি এক্সিস্টেন্টে সার্ভাইভালনি রাজনীতি খনপানো সিনকে সিনি মুক্তি আন্দোলন সে সিনাবো কালাই ও হাও সিনি সার্ভাইভালতে এক্সিস্টেন্টনি কক বেলাইখানো তাবু সিনি হাওনো जों मावानसो काजे जों पृथक राज्य सेपारेट स्टेट ग्रेटार त्रिपुरा लैंड अब सारा साइसिनि बररक जों खरकटिसाई तंगबांलाक आबोनि खरां बुबग्रा 2021 साल टिसाका आबोनि सिकामु खरां टिसाका बेया बुबग्रानि नेतृत्वे जों फानमार लायनाय बुबग्रानो जों मा सुबा लायनाय आबोनि बागै only 2 months only 2 months बखरं टिसाका ग्रेटार त्रिपुरा लैंड ते थानसानि मारिओ এবং পয়লা জাতি উলব পার্টি উলব জাতি উলব জাতি এই স্লোগান বুবগ্রানে বহুক্তি খামানি পড়ে সারা রাজ্যব্যাপী রাজ্য বিজেপি দল তংফানো বড় অনেক খাকাজাক যে বখাওয়া ওয়াজাক আসেকে বড় বিশ্বাস খালাयो যে এডিসি চংমারিও বড় এডিসি হাপাঙ্গ ফাইনাই আইপিএফ টিউবং লগি তংआफ्रो তাই কোনো দল ফাইমাংলাক কিন্তু সবচেয়ে তীব্র রাজনীতি প্রসারক বোমা বদল শিকলা বদল কনসাসনেস যে থানসা বেলাইখানে দরকার অবন বুঝি নাই চিনি বড়রক ও থানসানো হামজাগি নাই অবন চিনি শেষ কক থানসানি অল্টারনেটিভ কোনো ক্রই শাসক দল তংফানো শাসক দল এডিসিও সাধারণত সরকারও ফাইও হাইফানো আ শাসক দল সরকারনি দ্বারের কাছে ফাইমালিয়া শুধুমাত্র বুবগ্রানি থানসানো মারিও जों যতন বুবগ্রানো ফান্ডবা বাগিন আবসম্ভ আমার বাগিন আর যতন आं आगि बुट रिपारिस खालामनाय बागै नरना सेलुट दो आर ताबुक जे सारा राज्योआव जों बुजिनायखा जे स्पेशली एडिसि चंमारिनो तैनाय 28टा कन्स्टिट्युएन्सिआव जों थांगा आं चारटा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सिनि अबजार्भार कायसा सामनु ते कायसा मनु सयलांटा एरपरे करमचरा ते मासमारा এই 4টা সিট ন थांनाय एडिसि निर्वाचनाव বিজেপি রক পায়ো বিজেপিনি এডিসি মেম্বার এর মধ্যে খরকসা এডিসি মেম্বার ব স্বয়ং এডিসিনি এলউপি লিডার অফ দ্য অপোজিশন ব কে বয়াসিনি হংস কুমার ত্রিপুরা বিজেপিনি সিম্বল নাই ব এমডি সিং মানি কিন্তু ববগানি সেই থানচাও নিনি আনি সেই থানচানি মারি ত্রিপুরাসানি এক্সিস্টেন্স বাগিনি ব বিজেপি নো টাটা বাবাই খালাইনাই ত্রিপুরা মঠানো রমকা ত্রিপুরা মঠানি থানচাল হামজাগৈ ত্রিপুরাসানি অস্তিত্ব বাগি লড়াই খেলনা বাগিনাই नोंबाय आंबायके खा बाक्साके या प्रि बाक्साके याक बाक्साके खु कायसेके बलतिनि बुबग्रानि चबानो सिनि चबानो फान्ना बागै बफाकिया आ सामनु कन्स्टिट्युएन्सि सह दालायनाय खांके जों साइमानो 25टा सीट जों बोसकां 17 तारिख 12 तारिख बुट खांके सिनि 25 जना एमडिसि कम करबो एडिसि हाबंग फाइदो आ जों बुबग्रानि नेतृत्वे দ্বিতীয়বার এডিসি হাপঙ্গ ফাইতো খাজনি তা করো অনবেসে ওয়ান ফাইক্রই অবনো কেবাঙ্গই নাই অনেক বড় রত্ন তাবক যারা কেবাং তনে রক্ষাবো আবনর কাহামগনি সিউজে কেবই আবো ত্রিপুরাসানি থাংনানি চবানো ব্যাকেট খানেন বাগিনাই যারা ওয়ান সুরে রক আবো কেবইয়া নরক সাইমন আবো সিনি বরক না হামপ্রাইনাই রক আরো সিনি বিসিংনো বড় খরচা খুরুচো রাংনি লুবে পজিশননি লুপ তুইনাই আবনো সিনি থানসানো চুরমার খেনেন বাগেন একটা প্রচেষ্টা দাবুক চলিত উদ্যোগ নাই তমনি সিংনুগো কেউ আং বুম খাইনেন থাঙ্গিয়া নরক যতনি সিনুয়া বরক সাবো কারণ ইলেকশননি ময়দান আংহাই বরক বুমুং সাউই সাকাংকে আবো গথবিয়া কেউ আবো সি নংনি বুসানো কিন্তু নংনি বুসা হানপানো হর বুফুরু ফাইনো চুয়াং না বাগিছে নাসিং তংখাंके বুফুরু দাতিনি বাগি ওয়ানসক চিনাই সাদি বুফুরু সাল থাংनो दफा वानसो को बनो बनो सिंग इलेक्टेड खाइरो कांके बो कुबुनो राइट प्लेस थांगे त्रिपुरासानि कक सानाय त्रिपुरासानि बागिनाय फाइट खाइनाय बुबग्रा विश्वास खाइनाय आ बरक तो इलेक्टेड मेम्बर खाइ अनेक बरक तो इलेक्टेड मेम्बर बंगिया किन्तु सिनि मेन मुद्दा सिनि तामो सिनि आसुं ना लक्ष्य तामो नासिमुं तामो এই
তুলাসী কক থেকে রাজনগর থেকে আরম্ভ করে দিল্লি পর্যন্ত ত্রিপুরা শ্রেণী কক তিসারান বাগै जों जरा प्रतिनिधि सुनामो आमी खाजोनि ताकरो आं शर्ट पेन कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा श्रेणी बागै खरांथि साका स्कुल मास्टार करै स्कुल बेंच करै लामा तै करै कलेज मा खुलंनाय इउनिभार्सिटी मा खुलंनाय कक बरक ककनो इउनिभार्सिटी जरा मा फोरोंनाय आबो बुदय এই রাজেশ্বর দেবরসন পইলা চবাক লাই খাজোনি তাকरो आं गयसा एमएलए अंखा 2003 থেকে 2008 आनी खरांथा मतन विधानसभा थाङै रेकर्ड खाइ आं बाय बाक्सानो अनेक आनी बंधु बान्धव एमएलए अंखा आनी सिनियर अंखा पइला कक बरबाय विधानसभा कक साने राजेश्वर देव बर्मा पइला त्रिपुरा राज्य एडिसि अधिक क्षमतान बागै प्राइवेट मेमोर रेजुलेशन तुबिनाय विधानसभा सीपीएम सरकार तंफनो हाउस सापोर्ट खालायनाय पास खालायनायनि नांखा এই রাজেশ্বর দেব বর্মাनि कारणे आबोनो तिनि 125 एमेन्डमेन्ट आबोनो तिनि 125 मोहनमानि आरो दत्र कागज दङ नरंनि खरकसा बुबग्रानि वारियर रंगै नरंनि सानिवा आं तिनि प्रार्थी बिहाद सामनसे